Practice pa. Hindi ko maot tayo. Huwag pa, ni mo. Dali na go. Welcome to my vlog. So today we're going to interview some of students in Baisular so we could share our thoughts. Thoughts about persuasive communication. Bruh. Dapat to say something, no? Say something, may label. It's very nice. It's very, very, very nice. No, why is it nice? Sige na. Sige dyan. Isa ka nun. True. Okay. Ito yung ay bugs. Uy, ang mata dito ko sakit. Ganun. What's up mga katisoy? Boy Tisoy here on the house. Okay. Di ano day ko sa boarding house sa akong leader na si Dayan Arais. So for today's video guys, kay mag-interview mo yung mga random students dili sa Baisular para sa amo ang activity sa purposive communication. So let's go. Asa lang to akong kuan. A few moments later. So mga katisoy, nanghugas pa ditong interview na. So what's ita? 5 minutes later. So doon na Miss Babaw, nag-rehearsal na sila aron masugdan na ang interview. Please, can you state your name and from what department? I am Risa Jean C. Ilaga, and I'm from BCS1A. Nakoy duha ka pangutana. Ang unang pangutana is, what is communication for you? Well, for me, communication is it's a process of kanang exchanging ideas or information kanang through between individuals or groups. Then ang ikaduha is kanang why communication is important. Communication is very important or very essential for us para makabuild ta og kanang relationships. If mag-ingon tag relationship, not just about kanang having a boyfriend or girlfriend, apil po ani ang pag-making friends and also sa imong family. So thank you. Nice. Man namig interview sa unong kabuk. Diri sa office. Dili sa ara din kakita ni among leader, no? Yes. Punta na. So na kay kaila madali jud ka. Sa Eh. mga higher levels. Yeah. Let's go. Padung na Miss Uos. Kay padung may sa among mga kauban. Go. Bukit na ko. So, what's up mga katisoy? Di ano din mo isa kakauban. Boy Tisoy to niya. AKA Boy Tisoy to. So guys, mato na dahil miss sa campus. Kita namin respondent. So, laglag sa tagarayo. Let's go! Choćbym żył jeszcze 1000 lat, chcę już tylko żyć jak dziś, trzymać ciągle rytm mej. Choćby dym pokrył cały świat, wracać będę do tych chwil. Szkoda tracić sił, bo ciągły brak proporcji. Życie albo sen, jeśli świat się kończy, proszę nie budź mnie, jej. Jutro już nieistotne jest, więc za to napijmy się. So mga katisoy, we're back and padung din may nasa likod sa CBM kay mang interview. So ara na dyan ang inita guys, sa dupas buntag kinainitan na dyan mo. Maunyan pagtatiwa sa vlog o makasugutag interview. So pasensya lang ang camera kay digid na Apple Pro Max or whatever. Bibo lang sa kalamnang. So, di ana day mi sa likod mga katisoy. While gawat mi na naay mo labay na ma-interview,
Naglingaw-lingaw sa among leader kay gila ay nagtaman. Oh my gosh. I'm very excited, guys. Hello, guys. Welcome to my vlog. So today we're going to interview some of students in Bisubilar so we could share our thoughts. What's up, man? Thoughts about persuasive communication. So excited na mo? Let's go! Sa walay pagdugay na mong ginuwat mga katisoy, nakadagit kid may interview. May ganibutan ni mga CBM no? Kaya na, wadzod may interview. What is communication? For me, communication is kind of sharing ideas. Like, bitong, communicate na makipag-communicate ka through, or for example, through technology, sa imong friends, or video call. Why communication it is important? Communication is important for the reason of para maka-communicate ka sa imong mga imong parents pananglit if layo kay sila through video call or mag-call ba mo so that magkastoryahan. That's all. That's got to be the best part I've ever seen. So, padung na dahil tag-city building mga katisoy no? Aron managit na sa doog ma-interview. Out ako mama, diyan buutan kayo. Hay blaron panagsa. Okay. Kanang pwede ka ma-interview? Isa ko question lang. Pila man? Duha. Pwede ko dugangan na tugtulo. What is communication? Joy, murag na iti, Joy. You're making me blush, dude. Ano ti musikat ka ti Bisaya. Dinang number 2 is why communication is important. Aron makachat kasi mo uyab nga. Ito ra may ang kuan, nak nako idea sa number 2. Gaman ka na mag question sa question answer. What is communication? Kani pag istorya nato. Video nagmay. Oo, God. Pero dapat jud ay kuan. Dapat jud ni something no. Ni something ay level. Hindi mo na before. Hey. It's for the grades. I have to show my Communication is important. search sa Korean jud eh. Communication is important kay Kita man. It's just bloopers. It's the bloopers. Maklaro lagi na, Jay. No, it's not. I don't know. Sabi ko, bakit ayaw mo ako i-kiss? Tapos kinis ko, sabi niya, Peh! So, you have to look at camera. Sige. Sugod ako. Can we have to take a quick question about you? About communication? Okay. Okay. mutan na tama sa kamera. Oh, dili. Dala. You can... Pwede, gusto na kaslain, te. Go. What is communication? Communication kay the way ka mo express mo ang idea kay kung unsay mo gusto mo ipaabot sa usa ka tao. Great story. Why is communication important? Importante because para maka-communicate ka sa mga tao, hinigugma nimo kung nasa layo. Nag-communicate lagi mo nang wa. O mo kung hinigugma. Ako te. I love you. Nice. So, naana din po tayo ma-interview nga si mga katisoy, no? Ako adar ning amiga na si Hannah Peter. Mawawa na ba ni among Hannah pero may gani ni sugot na interviewon. So, ho adar ning ginandaan sa question mga katisoy, no? Aron makaandam siya sa iyang ikatuwag. Isa ka naman. Okay na. What is communication? For me, communication is exchanging information, ideas, and feelings.
and it is important for building relationships and achieving shared goals and also understanding others. So, Number 2. I am Hanami Peter from City College of Teacher Education from BSF Filipino. Nice. Aperan. Aper sa nag-Pilipino pero English. Ito salamat kayo na. Asame. so mga katisoy, adto na din punta sa Seafest building aron mangitag istay mong bitag interviewon. So while galakaw men, sige ko video kay nindo to the view. Pinafreshenan ang hangin. Naada tayo hardworking na farmer day raised by Sudeno. Pasakya may abadong Seafest kay kapoy ng TL. Ito joke. No mga katisoy, nindot kayo hangad-hangad. Sa langit kayo nindot ka jog kuruma. Kayo lang juga nga kabsin 800 langgam. Mo din yung bus nursery. I don't know kung gigamit pa na nila. So, well, galakaw ta mga katisay, no? Nilagbuan din na to atong mga classmate nga padong po sa Seafest. Shout out din na tong Sheila Coronel, no? Nga sige po nga tanawag na ba ko ito eh. Nilom na lang siya. So, among paglakaw mga katisoy na din minalagyan nga fish pan na isda. Fish pan gani, bukaan ng isda. So, nilagay may side to side mga katisoy, no? Kay tanaw ng isda balagid sud. Pero paganda, musibat nito ron ni sudan. Charot. Abot na rin ang Seafest building mga katisoy, no? So, hunt na pagtag-interview mo. While nagbuhat mi sa mong interviewon, hating itabangan ng BFF, magpuwag lingkuranan kay di siya kadaog. Mapad-gentleman tahay ta. Shoutout tayo ko sa mga classmate na go with the flow sa vlog. So mga katisoy nagawas dahil may nagibanding sa amin nila mayor kayla ayato sa sulod. Para normal is just the same because they are ill. Like, let's go. We're interviewing this kind of woman. Kanding! Murag kanding! Balik. Yes. So, what can you say about this building, Miss Tayan? It's very nice. It's very, very, very nice. No, why is it nice? Naibang ka, Araboy! Habibi, come to Dubai. Okay. So, enough with the crap na ta mga katisoy, no? Shoutout dahil ko sa mong Koreana sa BSA 1A na si Jila Gitutswane or aka Jiansa. As for now, we waited for a long time but wa Japon we na interview. So we decided na muli na lang kay kutasan nami. Bitaw kalibangon na ko ana. Yung problema sa nguyab. Ano ba? Chinese. So sa among paglakbay nakadagit dai ni Sandy og si Te, no? Grabe gid ning instinct ni boss ug abot nas guwapa. Maisa. Ha? Sa? Naiisa ang ibot isang to, ibot bansa. Palungot man din siya mga katisoy, no? Maong ako na lang ni-interview kay parehang mig vibes. Jawaya boss, kurugad mo na ha. Og sa kahanap pa, nonchalant comedian. Sure. Tabunin ang gana, kanang basurahan. I-champ pa sa hapang isa. Sa inihilaw ko. Practice pa ni. Practice pa. Hindi ko maot dahil. Guwapa ni mo. Dali na go. Practice na, sure ka? Sure na.
Right? Approximately 10 hours later. Okay na. Teba or binibini? So, may udto, char. May udto binibini. So, nadi ko pumunta na. Just quick question na. Dua ka bok. Ang una is, nagkano ha? Okay. First question is, what is communication? Ang komunikasyon ay pagpapalitan ng impormasyon. So, why is it important? Mahalaga ito dahil sa pamamagitan ng pakikipagkomunikasyon, tayo ay nagkakaunawaan. Wow, that's a very nice question. Ano? Nice answer. Thank you, ma'am. So, ay, wait. Anong handay na to? Mary Joy. Mary Joy? Actob. From? CTE. SM Filipino. SM Filipino 1. Wow. Tagalog. Pero salamat kayo. Salamat. Ay, pusa. Ayan. Bye-bye. Maswerte ang dami karon mga katasay, no? Kaya pag umana mo interview sa CTA, na si BM na interesado na matubag sa itong pangutan. Nadisturbo ra ba ni na mo ganina? Waingkit ng tatos mangga, niabot pag may kalit. As you can see mga katisay, no? Nagrehearsal di si ate aron di na magsubusog pa. 6.5 hours later. Tomorrow for sure. For me, communication is the sharing of thoughts and ideas and also information. Why communication? What is communication? Communication is sharing of ideas and information. Why communication it is important? Communication, for me, communication is important because it helps us to express our feelings and also it helps us to communicate with our loved ones. What's your name? I'm Angel Sihangad from BSHM 2A. Mo na to? Oh. Okay na? Sige. Salamat po. Thank you. Thank you. Thank you. Sige. Fast forward na ta mga katisoy. Kay gikutasan ako si voice overari. Charot. By the way, the item is outside the campus. Tapad sa Crispy King. Basta kayo musulod na mo. Huwag mo na to. Bitaw serious. Nakakita na rin po may gawas na ma-interview. Bilibid ko aning bossing na idagang kaila. Mga gwapa pagyod. As we can see, naguwat niyang kauban so magdali tag-interview niya. So, let's go. Intro. 1, 2, 3, action. Okay. Sige. What is communication? Communication is the process of sending and receiving information. Ako pangaduha nga, pangutana is, why communication is important? Importante siya kay pag kanang duha ka tao pitahay kanang magkasinabot mo, kanang magka-share og kanang different ideas. Thank you. Easy! So, manaday mi mga katisoy. Nagtun na debutang Dayan Arais, kaya nakakita siya Kowas og Sifes. So, can you state your names and from what department? I'm Marcela Caduyak from Agriculture. I'm Carla June Alcuatas from Agriculture. So, nakoy duha ka pangutana. Ang first na pangutana is, what is communication? Para ninyo, what is communication? For me, communication is an act of making conversation to other people. So, ang ikaduha is, why communication is important para ninyo? Communication is important because it can help us connect with others, share our thoughts, opinions, and make sure to relay reliable information to avoid conflict or to avoid misinformation. So, thank you ninyong duha. Thank you. Bruh. Hi, Miss. Can you state your name and from what department are you?
I am J.N. Biboho from Shellfish Department. So I have a 2 question for you. So ang una is, what is communication para nimo? Para na all communication kay kanang mag-istoryahan na bitaw mo sa whether individual or by group para kanang nabitaw mo understanding sa usag-usa. Then ang ikadua is, why communication is important? Importante ang communication because without it, para bitaw kanang dili ta maka-make friends, dili ta makahalubilo sa laing tao, even sa imong family kay usaon ninyo pag-istorya o usaon ninyo kanang paghalubilo kung wala mo kahibaw usaon pag-communicate. So, ora to, thank you. Hi Miss, can you state your name and from what department are you? I'm General Espa Alisbo from CFS Department. So I have a 2 question for you, duha ni. Duha ganin 2. So ang unang pangutana is kanang, what is communication para nimo? For me, communication is the act of sharing information with each other. It is how we connect and understand each other, whether by talking interpersonally or intrapersonally, writing an email, using gestures, sign language, or even looking at each other. English. So, ikalawang pangutana is, why communication is important? Communication is important for me because without it, we won't understand each other. Thank you, ma'am. So, what's up mga katisoy? Mana din yung pang-interview sa asa nga department. Sa 5 ka department. So, mana siya. Thank you guys. Mwah. Yes. So, see you guys see you mga katisoy. Mangita na pagtagbigaon. Ciao, bye-bye. Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos te juro no me falta nada. Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta, me agarras como me gusta, sigue así que a mí me gusta, como muerde la fruta, si sale de noche. Are you sure about that?